Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames, surtout, monsieur. Здравствуйте, дамы и господа, дамы, мужчины, мужчины. Alors, ce soir, avec notre partenaire de longue date, le Musée Russe, nous avons le plaisir, donc l'Institut français de Saint-Pétersbourg, a le plaisir d'accueillir ici, au Musée Russe, monsieur Pierre Koulibeuf. Сегодня с нашим долгосрочным партнером Русским музеем Французский институт Санкт-Петербурга имеет удовольствие представить вам знаменитого французского художника Пьера Кулибефа. Pierre Koulibeuf, vous le connaissez certainement, c'est un artiste réalisateur très connu. Пьер Кулибефа вы, скорее всего, знаете, это очень известный художник, кинорежиссер. Qui est venu ici à Saint-Pétersbourg dans le cadre d'un festival organisé par le BDT et du festival Ян Фабра. Он приехал в Петербург в рамках фестиваля творчества Яна Фабра, который проходит в Большом драматическом театре. Alors, la particularité de Pierre Koulibeuf est de réaliser, de créer des courts longs métrages, des installations autour d'univers d'autres artistes. И особенностью творчества Пьера Кулибефа является то, что он создает фильмы, длинные, короткие метры, а также инсталляции, посвященные творчеству других видеохудожников. Et on pourrait décrire par ses œuvres comme un lieu et un langage à la frontière des disciplines. И таким образом он создает своими произведениями определенный язык, который связывает разные места, который связывает разные художественные дисциплины. Je laisserai évidemment expliquer plus en détail ce domaine de prédilection et son travail, ses œuvres, un peu plus tard dans la soirée. Но я думаю, что гораздо лучше объяснить свою работу и свои методы сам художник. Pour décrire encore un petit peu Pierre Koulibeuf, vous avez réalisé de nombreux films, une vingtaine de films. Чтобы лучше вам представить такого художника, я скажу, что Пьер Кулибеф вы сняли около 20 фильмов. Plusieurs ont été sélectionnés dans des festivals internationaux. Многие из них участвовали и были премированы на международных фестивалях. Par ailleurs, comme j'imagine le public le sait, vos œuvres sont exposées dans de nombreux pays. И кроме того, ваши произведения выставлялись, показывались во многих странах. Parmi lesquels une bonne partie des pays d'Europe, que ce soit le Portugal, la France, bien évidemment, on peut parler de l'Islande également, et un peu plus loin de l'Europe, la Chine, la Russie, entre autres. В большинстве европейских стран, таких как Испания, Франция, конечно, но ваши фильмы, ваши работы дают даже в Исландии, но и в других странах мира, и в Китае, и в Азии. Comme je le disais, Pierre est venu ici dans le cadre du festival Ян Фабра au BDT et a créé une installation au BDT que je vous invite à aller voir le jour prochain. И поскольку Пьер приехал сюда в рамках фестиваля, посвященного Яну Фабру, то он создал инсталляцию, которую вы сможете посмотреть в БДТ. Par ailleurs, Pierre a eu la gentillesse également de participer à un échange avec le public. Donc, là autour d'un film qu'il a réalisé il y a quelques années qui s'appelle Somewhere in Between, autour de l'hiver de Max Stewart. И, кроме того, художник согласился встретиться с публикой и побеседовать о фильме, который он снял несколько лет назад, фильм «Где-то между». Et ce soir, comme vous l'avez vu, c'est une installation qui, cette fois, que Pierre Koulibeuf propose, a créé autour de l'univers de M. Moulin. А сегодня мы поговорим о фильме, об инсталляции, которая была создана на основе творчества Жан-Люка Мулена. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout une bonne rencontre avec Pierre Koulibeuf. Je vous remercie encore de sa présence. Не буду больше вас задерживать, желаю вам приятной встречи и, главное, замечательного разговора с Пьером Кулибефом. Удачного вечера. Спасибо огромное. Действительно, французский институт у нас долгосрочный партнер Русского музея. И Русский музей вместе с французским институтом делает большое количество выставок. Спасибо. Но также
В рамках этой программы у нас уже проходила одна, и в дальнейшем будет проходить программы, связанные с видеоискусством. Oui, merci. Vraiment, le Français est un partenaire de longue date, un partenaire fidèle pour le Bélarus. On a organisé déjà un nombre d'expositions ensemble, mais cette rencontre qu'on a aujourd'hui s'inscrit dans la lignée des manifestations consacrées à l'art visuel. Пьер Кулебёв – потрясающий художник. Pierre Koulibeuf est un artiste remarquable. Потому что, может быть, вы знаете, существует такое правило. Видеоискусство нельзя показывать на одном уровне с картиной. Parce que vous savez peut-être qu'il y a une règle non écrite, on ne peut pas montrer les vidéos au même niveau que les peintures. Но здесь, когда вы смотрите работу господина Пьера Кулебёва «Демон пассаж», и смотрите одновременно на работы Клода Леруа и Альберола, и там вы видите Лазарица, то потрясающе вы понимаете, насколько картинное качество у его экспериментальных фильмов. Là, quand vous voyez l'œuvre de Pierre Koulibeuf, le démon du passage, au même niveau que les œuvres de Claude Viala, que Baselitz, que les autres, vous voyez le niveau exceptionnel, pictural de cette œuvre. Хотелось бы начать и задать вопрос господину Пьеру Кулебёву. Это его уже третье выступление. Первое было в БДТ, второе было в Манеже и сегодня в Русском музее. Поэтому хотелось бы задать вопрос, будучи в окружении этих картин, как взаимодействует господин Кулебёв с живописью, что для него означает живопись. C'est déjà votre troisième intervention à Saint-Pétersbourg. La première a eu lieu dans le cadre de l'exposition de Fabre au PDT, la deuxième autour du film. Là, on est entouré par les œuvres de la peinture. Quel est votre rapport à la peinture? Est-ce que c'est pour vous un support, un départ, une référence? Oui, enfin, j'ai beaucoup travaillé au début de ma carrière, on dit. J'ai beaucoup travaillé en fait à partir de peintre, donc j'avais une certaine familiarité avec la peinture au départ même de mon travail, même si au tout départ mon influence a été celle de l'influence majeure a été représentée par l'œuvre d'un artiste, philosophe, qui est Pierre Klossowski, donc qui a été déterminant du point de vue, pour orienter effectivement mon travail du point de vue conceptuel. Mais assez vite, en fait, j'ai eu des relations avec les œuvres picturales dans mon travail de cinéma, en fait. Да, действительно, с самого начала моего творчества я испытывала большое влияние, я работала в тесном контакте с изобразительным искусством, даже если вот в самом начале я скорее опирался на работу такого художника и философа, в большей степени философа, как Пьер Клоссовский, и сначала я основывался в этих контактах на работе живописной, и дальше уже перешел к кинематографической работе. Mais je précise que le cinéma est pour moi aussi une affaire de matière, comme la peinture. La peinture, c'est effectivement la matière, la couleur. Et le cinéma, c'est aussi pour moi une affaire de matière et de couleur. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai toujours travaillé sur support argentique. Donc avec le film, pour pouvoir travailler, produire effectivement une image très particulière qu'on ne peut produire qu'avec la pellicule argentique, en fait. И именно поэтому я воспринимала всегда живопись как определенный материал, как материал для работы. Точно так же я отношусь и к кинематографическому творчеству. Для меня пленка и все средства кинематографа – это материал с цветом, с самой физической материей, основой, которая запечатляет творчество. И поэтому я могу работать только с серебряной эмульсиевой пленкой, то есть классической пленкой, а не с цифровым выражением, потому что я прорабатываю ее как материал, как живописец прорабатывает свои
красочные средства выражения. Donc de ce point de vue-là, la peinture, c'est effectivement représente une espèce de modèle en fait, conscient, inconscient, mais c'est vrai que bon, la peinture m'a marqué, effectivement, a marqué mon travail cinématographique et plastique. И именно поэтому, конечно, живопись является той моделью, той основой, тем материалом, который наложил на меня отпечаток в моих пластических работах. Et l'attirance, tout particulièrement l'attirance aussi pour la couleur, en fait. C'est vrai que j'ai le souci dans chacun de mes travaux d'introduire de la couleur, de mettre en relation des couleurs, en fait. И особое влечение я испытывала к цвету. В каждой моей работе можно проследить особое внимание, которое уделяют цвету, и тем взаимоотношениям, которые создаются между цветом и изображением в целом. Parce que la couleur, c'est l'intensité, en fait. C'est vraiment l'intensité. C'est très important. Потому что именно цвет дает интенсивность, насыщенность. Bon, je peux déjà dire ça par rapport à la peinture. Voilà, je peux déjà dire cela. Ну вот, пожалуй, главное, что я могу сказать о своем взаимодействии с живописью. Если говорить о Пьере Классовски, который, конечно же, был невероятно важен для всей мировой культуры и особенно для, конечно же, для сюрреалистов и для тех, кто для последователей сюрреализма. Здесь еще один важный момент, который, наверное, характерен для кино. Ведь Пьер Классовский, он был вуайер, как бы тот, кто подглядывает, тот, кто наблюдает то, что невидимо. И как вы сами сказали однажды в одном из своих интервью, вы процитировали другого художника, Клея, вы сказали, что он, собственно говоря, делает видимым, не изображает видимое, а делает видимым. Вот как это медиа, видео и кино, камера со своим как бы свойством и способностью подглядывать, заглядывать и делать видимым то, что мы не замечаем, отразилось через Пьера Классовски на ваших фильмах. Et donc comment cette possibilité technique de la caméra qui révèle, qui rend visible, qui représente, comment ça s'est reflété dans votre œuvre à travers Pierre Klossowski? Mais c'est en fait, ça peut s'interpréter en termes, enfin ça peut se comprendre en termes finalement de simulacre en fait, pour revenir à Klossowski, au concept cardinal en fait de Pierre Klossowski, qui est celui de simulacre, c'est-à-dire que l'idée c'est de produire à partir de stéréotypes, c'est-à-dire de produire quelque chose en accentuant le stéréotype jusqu'à la démesure, de produire quelque chose du différent, quelque chose de différent. C'est ça l'idée. Основываясь на таком фундаментальном для Классовского понятии, как симулятор, то есть основываясь на стереотипе, утрировать его, доводить до чего-то чрезмерного для того, чтобы получить новое качество. Mais par rapport à mon travail, en fait, ça peut se comprendre en d'autres termes, c'est-à-dire que c'est l'idée en fait qui est aussi chez moi cardinal, du déplacement en fait, déplacement du brouillage, ce qu'on appelait le brouillage des codes, le déplacement en fait du point de vue. Ce qui est très important, c'est le changement de point de vue. C'est-à-dire qu'on peut représenter l'idée de Klossowski, c'est de toujours montrer les choses de biais et non d'une manière frontale, non pas de représenter, mais de présenter, de produire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire non pas de représenter le visible, comme disait Paul Klee, mais rendre visible. Et pour ça, il faut changer la position, le point de vue. Et c'est ce que j'essaie de faire avec la caméra, en fait. Donc on voit, à partir de là, on voit des choses inimaginables, qu'on ne pouvait pas prévoir. И главное здесь, главное для меня это сдвиг, главное для меня это сдвинуть, спутать, смешать все коды. Очень важно было и для Классовского, и для Поля Клея
видеть, воспринимать действительность и то, что хочешь изобразить, не фронтально, а как бы сбоку, взглянуть чуть-чуть со стороны, для того, чтобы увидеть предмет в новом аспекте, для того, чтобы не репрезентировать его, а для того, чтобы представить его по-настоящему. И когда вот отходишь от фронтального изображения вещи, открываются совершенно потрясающие возможности. À partir de là, on produit un certain trouble chez le spectateur. C'est-à-dire que là, on a l'impression d'avoir affaire à la réalité conventionnelle et en fait, il y a autre chose qui arrive en même temps. C'est-à-dire que c'est vraiment, en termes conceptuels, c'est le même et l'autre. C'est la réalité que l'on connaît, la réalité conventionnelle, et dans le même mouvement, autre chose apparaît en fait. De bizarre, d'étrange, une énigme, une sorte d'énigme, une étrangeté dans la réalité. Таким образом возникает определенное отстранение, то есть мы сбиваем с толку воспринимающего, мы заставляем его отказаться от конвенциальных, от привычных кодов восприятия изображения, мы показываем ему то же самое, одновременно другое. Мы вводим ту странность, которая заставляет его свежим взглядом взглянуть на то, что нам предлагают. Donc c'est vraiment, je reviens là-dessus, c'est vraiment une question de point de vue, en fait, vraiment, de regard. Le regard est important. C'est le regard est plus important que, comme disait, je crois que c'est Gilles disait, le regard est plus important que la chose regardée, en fait. И очень важно при этом само качество взгляда, вот само отношение, сама подача. Жиль говорил о том, что взгляд важнее, чем то, на что ты смотришь. Взгляд важнее, чем объект. Да, это, конечно, потрясающе, насколько то, о чем вы говорите, связано вообще с переосмысливанием самой техники, самой камеры. Так же, как фотография, кинокамера, казалось бы, должна была воссоздавать некое подобие или симулякрум, которое оказывалось более устрашающим, чем сама реальность, и в то же время ставило вопрос о реальности. Tout comme l'appareil photo, donc la caméra devrait créer un simulacre de la réalité, mais en même temps l'accentuer, le rendre encore plus terrible que la réalité. И вот теперь, когда мы живем в мире симулякров, когда, собственно говоря, кроме экранов почти ничего не осталось, и наша реальность – это, в общем-то, заповедник, парк, куда мы приходим по выходным или по праздникам. В этот момент вы все переворачиваете и говорите, для меня важна точка зрения, то есть человек. Et donc là, à notre époque, on vit dans un monde de simulacre où on est pratiquement tout le temps sur nos écrans et on ne visite la réalité que comme une sorte de réserve naturelle. Les samedis et dimanches, vous retournez complètement à la situation en disant qu'il faut revenir à la manière de voir, revenir à l'étrangeté, donc revenir à l'homme, revenir à celui qui voit. Absolument, à l'émotion en fait. C'est l'émotion qui est importante, la sensation. C'est la sensation qui est importante en fait. C'est la sensation plutôt que le sens en fait. Puisque le simulacre en fait déçoit le sens, en fait, la demande de sens. Puisque l'idée c'est de montrer qu'en fait le monde, de dire et redire que le monde est une énigme en fait. И важно чувство, важно ощущение, важен смысл, потому что симулятор не дает нам удовлетворения в этом смысле. Он показывает нам видимость, но лишает мир смысла. C'est ce mouvement en fait qui permet qui anime l'artiste effectivement, mais qui ouvre effectivement, et dans ce mouvement l'artiste ouvre de nouvelles perspectives dans la réalité en fait, mais sans jamais fermer le monde en fait. Le monde reste toujours ouvert à l'interprétation en fait. И таким образом художник находит новые пути интерпретации реальности, никогда не закрывая при этом мир. Мир при этом остается
остается открыт для восприятия. Le démon du passage est une œuvre pour moi parfaitement ouverte, en fait, très énigmatique. Et l'idée du passage, c'est important parce que ça désigne effectivement d'abord en fait, le concept, puisque souvent les titres sont des concepts dans mes films. Ça désigne le passage d'abord d'une discipline à une autre, puisque j'ai travaillé avec un photographe, en fait, Jean-Luc Moulin, qui est un plasticien, photographe, enfin maintenant sculpteur aussi, mais à l'époque complètement photographe. Donc c'est l'idée de ce passage en fait, d'une discipline à une autre, d'une vision à une autre et d'une forme à une autre, de l'image fixe à l'image mouvement et avec des images fixes qui sont mises en jeu dans l'image mouvement et que l'on peut retrouver d'ailleurs après coup, puisque l'artiste Jean-Luc Moulin dans l'œuvre a produit aussi des images fixes à partir de photogrammes du film en fait. Bon, et l'œuvre le film a fait l'objet d'une installation aussi, avec des images fixes, en fait. И это движение можно просудить на основе вот этой работы «Демон перехода», которая для меня кажется совершенно открытым произведением, открытым для разных интерпретаций. Это произведение, которое сделано в 1995 году на основе работы фотографа Жан-Люка Мулена. Его название «Демон перехода», как почти все названия моих работ, это концепт. Да, это концептуальное название, и переход очень важен в этом смысле. Переход из одного состояния в другое, переход из одной техники в другую, из одной дисциплины в другую. И прежде всего переход от стабильного изображения к изображению движущемуся. То есть я работала с фотографом, я делала переходы между фиксированными изображениями для того, чтобы получить фильм. И дальше на основе этих движущихся изображений фотограф переводил снова пленку фильма для того, чтобы получить из нее снова фотограммы, которые стали объектом инсталляции, которая была сделана после создания этого фильма. Le démon du passage, c'est le Janus de la mythologie. Bon, c'est le double visage, la double entrée en fait. И на самом деле вот этот вот демон перехода – это двуликий Янус из мифологии, то есть это вот то существо, которое смотрит всегда и вперед и назад, которое двойственное и которое готово к переходу из одного состояния в другое. Donc il y a toujours cette idée aussi, qu'il y a toujours plusieurs entrées dans l'œuvre, plusieurs interprétations possibles en fait. Ça c'est très important. Bon, et donc au-delà même de cette collaboration effectivement avec le photographe, effectivement, il y a cette idée de double et de la possibilité de dédoubler l'infini en fait, de dédoublement. C'est très important, le concept de dédoublement est important. И таким образом у нас есть всегда возможность двойственного входа в восприятие произведения, двойственной интерпретации. Всегда есть определенная двойственность и возможность раздвоения. Кроме того, что у этой работы как бы два автора, двойственная работа режиссера и фотографа, которые стали двумя авторами произведения, но и картина двоится, она двоится до бесконечности, она уходит как бы в бесконечность зеркальных отражений смысла. Parce que la réalité est constituée de strates que l'artiste essaie de traverser en fait. Les strates s'entremêlent effectivement pour constituer l'épaisseur du réel, et l'artiste essaie effectivement de traverser ces strates de réalité, donc rendre visible effectivement ce qui n'apparaît pas d'emblée. Действительность представляет нам как наслоение различных как бы слоев таких вот стратосферических. Это наслоение нераздельное, слои взаимопроникают друг в друга. Художник в своей миссии должен пронзить вот эти вот страты, вот эти вот последовательные слои, дойти до сути, показать ее, вскрыть эти слои. D'une manière corrélative, bon, j'ai un grand intérêt pour le concept de labyrinthe. On comprendra pourquoi aussi. Bon, la multiplicité des portes, des entrées, la possibilité de se perdre aussi en tant que moi sujet,
et pour faire de nouvelles expériences en fait. Il faut se perdre pour faire des expériences. Для меня невероятно ценно также идея лабиринта. И вы прекрасно понимаете, почему. Потому что в лабиринте тоже есть возможность разных дверей, разных маршрутов. В лабиринте есть возможность потеряться. Потеряться – это очень важная функция для художника, потому что, теряя себя, мы обретаем возможность для новых встреч, мы имеем возможность встретиться с другой реальностью. Спасибо. И хотелось бы спросить о жанрах. Вот когда вы говорили, я как раз еще смотрела на фильм, и, конечно же, он распадается на портрет, двойной портрет, на ландшафт, фигуру в пейзаже, на, по крайней мере, здесь очень четко. Oui, génial, génial. Oui, ça marche. Faudrait pousser le... Да. Можно подвинуть вот там афишу чуть-чуть? Ну, может быть, мы попросим Веронику, да, сделать, кого-то из музея. Да, хорошо. Génial, super. Настя, молодец. Ça marche. Да, идите сюда. Bravo. Bravo, Anastasia. Да. Bravo. Итак, мы можем смотреть с технической сложностью удалось справиться, поэтому мы можем увидеть вот эту жанровость невероятную. Особенно, когда вы смотрите на роль картины. Dans ce film, oui, il y a toutes les catégories des beaux-arts effectivement sont convoquées en fait. À partir d'une figure centrale, de moteur du film, qui est la représentation des trois grâces, en fait. Да, действительно, фильм как бы задействует, использует, вызывает на помощь все жанры, встречающиеся в классической живописи, которые вращаются все вокруг центрального изображения, центральной фигуры практически трех граций. Merci. К сожалению, из-за технических моментов я немного пропустила начало беседы, поэтому прошу прощения, если повторюсь. Я заметила, что очень важной темой в вашем творчестве является тема античности. Была серия «Ариадна», показанная на выставке в Перми. Если еще не шла об этом речь, то было бы очень интересно узнать подробнее об античности в вашем искусстве. Désolée si le sujet est quelque chose du début, mais on dénonce dans votre œuvre les traces de la mythologie grecque. Il y avait le fil d'Ariane qui était le fil conducteur de votre projet montré à Perm. Est-ce que c'est important pour vous, cette source des sujets de l'humanité? Oui, l'antiquité grecque, je suis un peu comme aussi mon philosophe préféré, Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Je sais pas, il faut faire retour à l'Antiquité, il faut faire retour aux Grecs, l'Antiquité grecque. Mais la figure, il y a une figure, c'est vrai, qui est fondamentale, j'en parlais à l'instant, j'ai évoqué à l'instant, c'est la figure qui est essentielle chez moi, c'est la figure du labyrinthe. Et je suis tout à fait intéressé par toutes les productions labyrinthiques, artistiques labyrinthiques, qui mettent en scène en fait cette figure, enfin qui utilisent cette figure du labyrinthe, que ce soit en littérature, en art plastique ou autre. C'est quelque chose d'essentiel pour eux aussi. C'est une entrée, ça permet d'entrer dans le monde, de comprendre. C'est une clé de compréhension du monde. Это действительно для меня очень важна греческая классическая мифология, и в этом смысле я следую по стопам своего любимого философа Ницше, который говорил о необходимости вечного возвращения к истокам цивилизации, и особенно важны для меня такие темы, как нить и как лабиринт. Лабиринт с его возможностью различных интерпретаций, с его возможностью потеряться, с его возможностью многофигурных композиций, кажется мне невероятно важным для того, чтобы понимать путь, который проходит художник. Да? Это путь не только художественного познания мира, но путь познания мира вообще. Je suis assez fasciné par la figure d'Ariane. И поэтому меня интересует в искусстве все, что связано с лабиринтами, отражение лабиринтов в литературе, в культуре.
скульптуре, в живописи. Comme И меня voilà. невероятно увлекает фигура Ариадны. Comme vous le savez, qui aide Thésée à sortir du labyrinthe. Как вы помните, она помогла Тезею выйти из лабиринта. Et Thésée, semble-t-il, a été assez ingrat, puisqu'il a ensuite abandonné Ariane sur une île. Но Тезей оказался неблагодарной скотиной и оставил Ариадну. Voilà les hommes. Voilà les hommes. Вот какие мужчины. Bon, voilà, c'est un autre débat. Ну, это другая тема. Пьер, вот в этом чудесном каталоге вы подарили Русскому музею свои каталоги, так что теперь вы можете их тоже почитать. Есть такой словарь вашего творчества. Здесь очень такое важное понятие «актер». И вот не могли бы вы сказать, ведь это же не просто театральный актер, как, например, в тех работах, которые были связаны с Фабром, когда те же актеры играли, но актер как некая, скажем, символическая фигура. Что для вас означает актер? И, например, вот в «Демоне пассажа» кто были эти актеры, кто принимает участие? Donc, dans votre catalogue, on pourra maintenant trouver au musée russe, vous parlez des acteurs. Et c'est une nation assez importante pour vous. C'est non seulement les acteurs, les interprètes qui ont participé au projet lié à Yann Fabre, mais c'est aussi celui qui est le moteur actif d'une représentation. Qui étaient les acteurs, qui étaient les interprètes? Pour le Démon du Passage, en fait, les Démons du Passage, ce ne sont pas des acteurs professionnels. En fait, ce sont de jeunes artistes que j'ai trouvés, j'ai rencontrés dans l'assistance d'un cours qui fut donné à l'époque à l'École des Beaux-Arts de Paris par un historien de l'art contemporain qui s'appelle Jean-François Chevrier. Et donc c'était en tout cas pour les filles, c'était effectivement des étudiantes de l'École des Beaux-Arts de Paris. Ну, тут заняли профессиональные артисты, это я была среди посетителей лекции по современному искусству известного такого французского лектора, искусствоведа Жан-Пьера Шеврие, который вел курс в высшей школе изящных искусств, по крайней мере, девушки оттуда. Et les deux garçons m'ont été proposés par un directeur, le directeur du centre d'art du domaine de Carganec en Bretagne, en France. Et ils sont devenus également, ils sont artistes. Tous les quatre sont artistes en fait, sont devenus artistes ensuite. А двух мальчиков мне порекомендовали в Центре искусств, вот это вот имение Кергенек, в котором снимался этот фильм. И после этого все четыре стали артистами. Donc je dis souvent c'est des figures en fait, parce que c'est pour éloigner effectivement la tentation de retrouver des psychologies comme dans le cinéma traditionnel. Donc c'est plus des figures et c'est aussi des sortes d'intercesseurs en fait. Для того, чтобы отсечь всю интерпретацию, связанную с сюжетной драматизацией, с классическую кинематографу, я использую здесь героев как бы не в качестве носителей сюжетных линий, а в качестве фигур фигуративного искусства, как бы посредников восприятия, посредников в выражении художника. Все мы помним, что в 2010 году был год Франции в России. Вот были ваши выставки в Перми, в Екатеринбурге. Расскажите, пожалуйста, как это повлияло знакомство в России на ваше творчество или прямо, или косвенно? En 2010, c'était l'année de la France en Russie. Il y a eu vos expositions à Permis, à Yekaterinbourg, c'est ça. Est-ce que c'était important pour vous, ces projets? Est-ce que vous avez puisé quelque chose? Est-ce que ça a débouché sur d'autres créations dans votre travail en Russie? Votre connaissance de la Russie, après les expositions à Perm? Oui, à Yekaterinbourg d'abord, et d'abord ensuite à Perm. Сначала был Екатеринбург, Екатеринбург и ensuite à Perm, ouais. На творчество было какое-то влияние, поездка в Россию, знакомство с этой страной? Un impact
ou une information que vous avez Non, c'était surtout des expériences très enrichissantes. C'est vrai que, comme beaucoup d'ailleurs de Français ou d'Européens occidentaux, très occidentaux, on a beaucoup de préjugés vis-à-vis des pays de l'Est. Et c'est vrai que pour moi, ces expériences d'exposition ont été très, très fortes en fait. Alors après, l'influence qu'elles ont pu avoir sur mon travail, je peux pas la désigner. Je pense que c'est assez inconscient, peut-être, mais d'une manière inconsciente. Mais encore une fois, j'insiste sur. Pour moi, c'est des jalons importants dans ma carrière. D'être allé à Екатеринбург, d'être allé à Пермь, ça a été très très important en fait. Я думаю, что основное, что я вынес из этих проектов, это такое обогащение личного опыта, это встречи, это определенные чувства, потому что, как многие западные люди, многие западные художники, не только западные художники, мы с некоторой опаской относимся к странам, которых мы не знаем, особенно страны, которые для нас несколько далеко, страны Востока, мира, Востока Европы. Но в данном случае этот опыт был невероятно богатым, невероятно важным для меня. Я не могу сказать, что это, знаете, это же не впрямую действует, это не только вот увидел и написал. Это удовлетворяет, но в какой-то такой дальней перспективе. Это скорее является важными вехами на пути художника. А вот как они складываются, это пропускать. J'ai pu expérimenter d'autres manières de montrer mon travail. En fait. C'est ça qui est important à chaque fois. Quand je parle d'expérience forte, c'est que j'ai pu montrer mes œuvres autrement. Et ça, c'est toujours enrichissant en fait. C'est-à-dire que le fait d'exposer en Russie et dans des contextes à chaque fois spécifiques a permis effectivement d'enrichir mon expérience aussi. Et de voir autrement mes propres œuvres en fait. Ça c'est très important aussi pour l'artiste, de les voir. И главным опытом была возможность представить свои работы в новом контексте, в непривычном культурном окружении, в новых для меня местах. И значит, позволило мне по-новому взглянуть на них, по-новому оценить их. Это тоже очень важно. Outre le fait aussi d'être confronté à d'autres regards, puisque effectivement ces expériences ont été assez enrichissantes du point de vue du public. Bon, il y a eu beaucoup de public, je dois le dire, pour ces expositions, et j'ai eu beaucoup d'échanges, et bon, c'est toujours enrichissant effectivement pour un artiste. En fait. И кроме того, подвергнуть свои работы анализу других взглядов, другой публики, это тоже невероятно обогащает. Людей было много, я отвечала на их вопросы, я общался с ними, я узнавала по-новому, как можно объяснить то, что я делаю. И это, конечно, невероятно богатый опыт. C'est vrai que je peux dire que la Russie a été sûrement les spectateurs que j'ai pu rencontrer en Russie ont été pour moi de très bons spectateurs pour mon travail, effectivement. Parce que ce qui est intéressant pour un artiste, montrer son travail à travers le monde, c'est important parce qu'on se rend compte que finalement il y a des cultures qui sont réceptives à ce qu'on fait et d'autres très peu, voire pas du tout. Et effectivement, le public russe a été pour moi un public très réceptif en fait à ce que je faisais. Et ça, c'est toujours très agréable. И особенно интересно мне было то, что есть страны, в которых произведение искусства воспринимается по-разному. Эта конфронтация проходит более или менее гладко. Есть страны, которые более восприимчивы к определенному типу искусства, есть страны, которые менее, или не воспринимают вообще, или отбрасывают его. Для меня русская публика была хорошей публикой, очень восприимчивой и отзывчивой. Первые известный не только как человек глубоко понимает и знает и историю живописи, историю кинематографии, но также литературу и философию. И вот насколько это можете себе представить из ваших каталогов, из ваших интервью, для вас очень важен французский философ Марис Бланшо, и в частности его понятие гетеротопии. Не могли бы вы немного остановиться на этом понятии, потому что действительно, французская философия 20 и 21 века
она обитает весь мир. Понятие какое? Гетеротопия. Donc on sait, d'après votre œuvre, que vous non seulement connaissez parfaitement la mythologie, la peinture, la sculpture, les arts visuels, mais vous connaissez aussi très bien la philosophie mondiale et la littérature, et que vous appréciez beaucoup l'œuvre de Maurice Blanchot avec une idée qui est très importante chez lui, l'idée d'hétérotopisme. Bien sûr, la philosophie française, c'est vraiment un terriot important pour la pensée du XXe siècle. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Bah, en fait, c'est plutôt Michel Foucault, d'ailleurs. О, Мишель Фуко, pardon, не Бланшо, да. Non, mais l'hétérotopie, oui, bien sûr. C'est produire un nouveau lieu, inventer un lieu. Voilà, donc à partir... quand le long métrage que j'ai montré hier à Manège, bon, qui s'intitule Somewhere in Between, effectivement, c'est encore une fois un concept pour mon travail. Bon, il témoigne de cette, il témoigne de cette idée que il faut inventer un autre lieu, une autre réalité, mais d'abord inventer, pour l'artiste, il faut d'abord inventer un autre lieu, plutôt que rentrer, encore une fois, on parlait tout à l'heure des catégories, des genres, des frontières. Il faut inventer. Si on n'invente pas un lieu, on ne peut pas inventer une nouvelle réalité. En fait, si on s'inscrit dans des catégories préexistantes, dans des genres préexistants, on a beaucoup de mal à produire quelque chose de nouveau. Pour inventer quelque chose de nouveau, il faut inventer un autre lieu, un double en fait. C'est là qu'on retrouve l'idée du simulacre, du double. C'est l'autre lieu, quoi. Ou un lieu autre plutôt. Un lieu autre. Идея в том, что необходимо создать новое место, что художник должен создать новую географию, новое пространство для восприятия, она особенно развита Мишелем Фуко. И вот вчера я показывала Манеже фильм, который назывался «Где-то между». И, конечно, даже уже из названия понятно, что это попытка создать новое место, новое пространство, потому что не создавая новое пространство, действуя в системе знакомых координат, созданных другими, в пространстве действующих стереотипов, художник не может высказать новое высказывание, не может сформулировать новое высказывание, он должен неизбежно создать что-то новое, и здесь мы опять возвращаемся к идее симулятора, да, который говорит нам о том, что избитое, использованное, стереотипное – это симулятор, это мертвечина. Только инновируя, создавая новое пространство, мы можем прийти к чему-то. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi, quand je disais le même et l'autre. Il y a cette idée du double. En fait, le simulacre, c'est l'idée du double, du même et l'autre, à la fois, en même temps. И вот эта вот идея одного и его двойника, одного и второго, вот идея взаимодействия лицевой и обратной стороны, которая тоже относительно симулякра имеет очень большую важность. Видео – такой вид искусства, который может демонстрироваться на большом экране, на маленьком, с помощью проектора, на видеопанели. Но я почувствовала, что на ваших выставках для вас очень важно пространство. И на замечательной выставке БДТ вы не только обыграли пространство подвала театра, но и использовали двери металлические, которые там находились. Поэтому, насколько я понимаю, для вас очень важна сайт-специфичность. То есть то место, где вы показываете свою выставку. Вот даже при подготовке выставки в Русском музее для художника очень важно было, как мы расположим экран, вы буквально по сантиметрам выверяли его расположение, чтобы он играл вот с панорамой залов и с теми работами, которые просматриваются одновременно, вот когда мы смотрим его видео. Не могли бы вы прокомментировать вот это свое отношение к пространству, к выставке? Как вы его рассматриваете, а может быть рассказать о каких-то выставках, где особую роль играло пространство? On comprend que l'espace joue un grand rôle, y compris en
tant que contexte de présentation de vos œuvres. On vient de découvrir ce que vous avez créé pour BDT, c'est tout à fait étonnant comment vous avez su métamorphoser le sous-sol du théâtre, à utiliser tout, y compris les portes, à créer une sorte d'espace total pour vous exprimer. Ici aussi, le panneau, tous les supports que vous utilisez pour le visuel étaient réglés au millimètre. Est-ce qu'il y a eu des cas dans votre expérience où vous avez créé pour des espaces très particuliers, où les espaces influençaient ce que vous alliez faire? Toujours en fait. Toujours, puisque je ne peux moi créer que si je trouve un lieu. J'ai besoin de trouver un lieu pour faire les choses en fait. Si j'ai pas de lieu, je peux pas filmer en fait. Mais un lieu au sens de c'est quelque chose d'habité en fait. Faut toujours que je sente quelque chose, un lieu animé en fait, comme spirituellement animé. Il faut que j'ai envie effectivement de travailler avec un lieu. Comme on travaille avec des acteurs, ou je peux travailler avec un artiste, un autre artiste, mais travailler avec un lieu aussi, un lieu est quelque chose de vivant pour moi. Donc c'est très important. Да, место невероятно важно для меня, я не могу начать работу, пока я найду место, где будет разворачиваться эта работа. Причем место – это не просто какие-то пространственные координаты. Место для меня – это что-то населенное, живое, имеющее свою живую душу. Я взаимодействую с местом, где я снимаю свои фильмы, так же, как я взаимодействую с каким-то героем или с каким-то персонажем, которого я буду представлять. Место играет полноценную роль в видеофильме, который будет сделан. Donc il y a le lieu de tournage, effectivement, quand je fais des films, mais on peut dire aussi il y a le lieu, finalement, le lieu du film. Ce que je fais à partir du lieu permet de produire un autre lieu, qui est celui du film. Et puis ensuite, il y a le lieu d'exposition. Le lieu, comment les images recomposées vont habiter un autre lieu et se fondre en fait dans ce lieu. En fait. C'est-à-dire que le lieu, comme au BDT, l'installation prend la dimension du lieu en fait. Le lieu fait partie de l'installation. Ça c'est très important. Quand on arrive à mêler les choses, c'est très satisfaisant. И сначала я выбираю то место, где я буду снимать, дальше я преобразую его в другое место, в место, которое будет показано у меня в фильме, которое соотносится с реальным местом, но которое художественным образом его переосмысливает. Дальше следующее место – это то место, которое будет обживать этот фильм, то, как он будет взаимодействовать со своим окружением. Это третье место, которое возникает в сюжетной жизни произведения. И поэтому очень важно было место БДТ, да, которое создает совершенно другую пространственную организацию. Да, вот для меня был очень важный проект. Et c'est en fait le travail formel qui permet effectivement ces résonances entre les réalités, permet ces connexions. Comme on le voit, effectivement, mon travail est très, très formel, mais c'est parce qu'il est très formel qu'il peut effectivement entrer en résonance avec d'autres réalités. Donc, И за счет взаимодействия между вот этими разными местами, в разной степени художественной обработки, возникает определенная стыковка и перекличка между различными художественными реальностями. Вы видите, что моя работа в достаточной степени формальна, она подчиняется определенным формальным законам. Но именно эта формальная категоричность, она позволяет монтировать куски моего творчества и приводить к определенной стыковке и перекличке. Et toutes ces relations, ce réseau de relations, en fait, permet de produire du sens, d'autres sens, en fait, d'autres significations. И вот эти вот встраивающиеся друг в друга последовательности взаимоотношений, они позволяют высекать новые смыслы, позволяют развивать семантическую часть. Donc le démon du passage, comme l'œuvre effectivement BTT, ici, dans ce contexte, le contexte de cette salle, avec ces peintures, prend un sens nouveau. Donc, et c'est ça qui m'intéresse, effectivement, parce qu'il y a un contexte immédiat, il y a un contexte plus large, il y a la perspective, tout ça me plaît beaucoup, parce que c'est ça que j'aime faire, en fait. Donc c'est-à-dire qu'on a une multiplicité de points de vue sur l'œuvre, donc par la médiation de ce qui l'entoure, en fait. Et ça, c'est très agréable. Et elle-même, l'œuvre,
le démon du passage, interprète ce qui est autour, effectivement, parce qu'elle réagit avec les œuvres qui sont autour d'elle. Donc c'est ça qui est intéressant, ça crée tout un réseau de relations et des nouveaux sens pour chacune des œuvres, en fait. И таким образом получается, что помещенный в этот зал, да, монитор с фильмом «Демон перехода», с одной стороны, он взаимодействует с окружением, да, он взаимодействует с расположенными рядом картинами, он взаимодействует с картиной в следующем зале, он перекликается с ними, он получает какие-то оттенки смыслов от них, да, он перекликается и получает от них новые интерпретации, но и дает обратный отсвет на эти картины, да? Он позволяет их по-новому понять, он по-иному их актуализирует, по-иному высвечивает силовые точки, которые есть в них. Таким образом выстраиваются множественные цепи взаимодействия, которые обогащают общий смысл восприятия. Je pense que, comme je le fais moi, je pense que quand on va regarder cette vidéo, on va regarder d'une manière nouvelle les œuvres qui sont autour. On va regarder encore plus les œuvres qui sont autour et les regarder autrement. Parce qu'on est attiré en regardant la vidéo, on est en même temps attiré par ce qui est autour d'elle. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Я думаю, что от соседства моего фильма мы по-новому, зритель по-новому будет читать, по-новому будет воспринимать находящиеся рядом работы. Это позволит осветить их новым светом, и эта работа заставит людей более внимательно смотреть, более долго, более сильно воспринимать окружающие произведения. C'est un spectacle dont on ne se lasse pas en fait. On est là, on est bien, on regarde ici. Mais c'est vrai. Да, это зрелище, от которого невозможно устать, да, которое никогда не приедается. Фильм идет, вокруг нас картины, нам хорошо. Parce qu'il y a du mouvement, il y a bon, et l'œuvre mouvement met les autres œuvres en mouvement. En fait, c'est un peu des banalités, mais c'est vrai. Tout se met en mouvement. И одновременно о том, что в одной из работ есть динамика, да, это динамизирует, это придает определенную подвижность, да, пластичность другим работам. Да. У нас получается, что, хотя это может звучать там, как поверхностные такие банальные вещи, но тем не менее, смотрите, как оживают, да, под воздействием этих фигур, рядом расположены даже фигуративные произведения. Пьер, хотелось бы, да, я вот не могу оторваться, уже на протяжении дискуссии нон-стоп смотрю именно на это сочетание взаимодействия, движущиеся образы и картин, которые тоже предполагают путешествие, потому что каждая картина – это путешествие, будь то она фигуративная или абстрактная. Но, пользуясь случаем таким прекрасным, что вы здесь, хотелось бы задать вопрос о трансверсальности, о которой вы говорите в своих интервью, о которой говорят и критики. Это такое вот важное сейчас понятие. Хотелось бы услышать из первых уст, что вы об этом думаете, как соотноситесь со своим творчеством. Donc, vraiment, sans l'espoir, on est là, j'arrive pas à m'arracher de cette vision de l'écran. En même temps, je sens que les œuvres autour se mettent à bouger parce que chaque œuvre, en fait, est un voyage. Elle nous invite à entrer dedans, à se déplacer, à voyager avec cette œuvre, qu'elle soit figurative ou non. Et à ce sujet, je voudrais poser la question sur la C'est arrêté. Transversalité, qui est aussi une notion très importante pour vous. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous une œuvre transversale? C'est une œuvre, oui, c'est une autre manière de dire la transdisciplinarité en fait. C'est un regard, je parlais du regard de biais, le regard de biais vous fait voir beaucoup de choses en même temps en fait. Ça permet d'avoir, c'est l'idée d'une perspective, trouver la bonne perspective en fait sur la réalité. Et la transversalité du point de vue des disciplines, effectivement, c'est l'association des disciplines entre elles, une espèce de création comme ça qui se fait à partir d'une multiplicité d'art, en l'occurrence, ou de réalité en fait.
Да, трансверсальность это... C'est un mouvement aussi. Ce qui est important dans l'idée de transversalité, c'est pour moi, c'est aussi l'idée de mouvement. C'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Трансверсальность это взаимодействие различных дисциплин. Мы опять возвращаемся к трансдисциплинарному взаимодействию. Мы опять возвращаемся к тому, что вот этот взгляд со стороны, взгляд чуть искоса, да, в отличие от фронтального взгляда, который фиксирует нас на одной какой-то вещи, позволяет нам одновременно увидеть несколько вещей, позволяет нам использовать разные средства, черпать из разных дисциплин и вводит с собой не только богатство такой палитры, да, средств выражения, но и определенную динамику. Да? И мы возвращаемся опять к идее многослойности мира, к многослойности тех смыслов, которые должен проходить насквозь художник. En fait, c'est ignorer les frontières. En fait, c'est refuser les frontières entre les choses. Трансверсальность в том, чтобы не замечать, игнорировать границы, проходить сквозь них. Mais dans tous les domaines de l'existence, en fait. Но не только в искусстве, а во всех областях существования. Продолжая вопрос Олеси, хотела бы поинтересоваться о ваших дальнейших планах, потому что вот это смешение разных видов, жанров искусства, видео, живописности, фотографии, собираетесь ли вы как-то это развивать тематически или технически? Вот сегодня у нас замечательный гость Татьяна Ахмедгалеева среди зрителей. Мы неделю назад общались с ней также вот в русле беседы с художником, и она рассказывала о своих планах развития вот в технической области с виртуальной реальностью, с каких-то вот новых форм, которые предоставляют современные цифровые технологии. Вот собираетесь ли вы работать в каких-то таких новых видах, или вы человек, вот, предпочитающий традиционную форму видео и кино? И тематически, может быть, есть какие-то планы новых серий, что-то принципиально новое? Или вы автор, который вот работает примерно в одном русле, и вряд ли такие какие-то кардинальные скачки предполагаете в дальнейшем творчестве? Et à ce sujet, on voudrait vous poser la question sur vos projets, sur les choses auxquelles vous travaillez actuellement. Est-ce que vous êtes fidèle à votre cercle d'intérêt, à vos cercles de méthode, ou, comme nous a dit par exemple l'artiste qui est présente dans cette salle et qu'on a rencontré il y a une semaine, elle disait qu'elle bouge plutôt vers les arts virtuels, vers l'utilisation des nouvelles techniques numériques. Est-ce que vous allez garder finalement ce spectre de moyens d'expression qui est si bien visible ici, ou est-ce que vous allez aussi utiliser d'autres techniques? Est-ce que vous allez aborder d'autres sujets, votre champ sémantique? Oui, je vais faire de la sculpture. Non, je plaisante. Mais non, parce qu'en fait, ce qui caractérise une œuvre, je pense, c'est l'obsession, l'obsessionnalité. L'obsession, en fait, on a toujours les mêmes obsessions, donc on refait toujours la même chose, mais différemment, et on essaie de pousser plus loin, d'avancer. Bon, là, j'ai un projet, en fait, c'est toujours un projet transversal. J'ai un projet de long métrage de fiction qui devrait être tourné à Venise, et qui est en fait qui est un travail qui procède d'un scénario écrit par l'écrivain français Michel Butor, dont j'ai fait récemment l'adaptation. Il avait écrit, je lui ai demandé d'écrire un scénario pour moi dans une ville qu'il connaissait bien. Donc, là, il y a l'idée du lieu aussi, puisque là, Venise est une sorte même de personnage en fait du film. Et donc le lieu est essentiel hein, dans ce projet, encore une fois. Et donc il y a la transversalité, enfin la transdisciplinarité, parce qu'au départ il y a aussi un artiste, un écrivain, là c'est la littérature, c'est pas la photographie. Et il y a aussi un plasticien, il y a aussi Vittore Carpaccio aussi, grand peintre vénitien. Il y a des acteurs, et
Bon, c'est un travail dans une autre dimension encore, mais toujours dans la même perspective, en fait, dans le même projet de transdisciplinarité fictionnelle, peut-être moins expérimental au sens traditionnel, puisque effectivement ce projet a plus vocation à s'inscrire d'abord aussi peut-être un peu dans le circuit du cinéma, mais aussi avec en aval aussi toujours le projet de réaliser une installation, puisque c'est à la fois un projet de film et d'installation, au départ, une installation vidéo. Et donc je poursuis, en fait, je développe d'une autre façon, en fait, selon d'autres modalités encore, ce que j'ai entrepris maintenant depuis de nombreuses années, en fait. Ну, вряд ли вы ждете, что я вам скажу, что я буду заниматься теперь скульптурой. Я буду продолжать идти по пути, который я выбрал, потому что художник на самом деле никогда далеко не уходит от основных тем, которые им движут. Творчество — это всегда некоторая обсессия, такое вождение, это навязчивая идея, к которой мы подходим с одной и с другой стороны, от которой мы не можем избавиться, которую мы углубляем и по-новому прорезаем, прорисовываем с каждым произведением. Следующая работа, которую я сейчас готовлю, это будет снова фильм, это снова будет кинематографическое произведение, которое, может быть, больше сдвигается в сторону такого кинематографа, который мы знаем. Хотя это снова трансдисциплинарный проект, поскольку его основа не как в этом фильме фотографии, его основа литература, это литературное творчество Мишеля Литора, знаменитого французского писателя, представителя нового романа, который попросил написать сценарий. Он написал книгу, я адаптировала ее для кино, и этот фильм будет сниматься в Венеции. Венеция является сама по себе персонажем, да, это город с очень сильным присутствием, поэтому можно рассчитывать, что это опять вот то место персонажа, о котором я говорила применительно к своим другим работам. И кроме того, еще одним элементом трансдисциплинарности, трансверсальности этого проекта будет присутствие знаменитого венецианского художника Витторио Карпаччо, да, и это тоже будет сосредоточие таких очень важных для меня множественных тем и одновременно развитие и продолжение того пути, по которому я иду уже многие годы. Вот, Пьер, ваши работы называют картины эссе. Это как раз то, о чем вы говорили. Литература, картины как живопись. И в русском языке еще picture — это, собственно говоря, картина как синема, как кино. То есть, получается, эссе — это путешествие на тему, но в отличие, скажем, от романа, оно не имеет такой последовательности или от, скажем, традиционного кино. Начало, разворачивается сюжет и хэппи-энд или unhappy-энд. То есть эссе — что-то, что создано под влиянием какого-то мотива. Показалось, что действительно вот ваши киноработы невероятно близки к этому литературному жанру, о чем вы, впрочем, сами говорили, но в то же время этот литературный жанр, он намеренно оставляет вопрос открытым, незавершенным. Donc toutes vos œuvres sont très proches du genre de l'essai littéraire ou l'essai philosophique, c'est-à-dire développement d'une idée, d'un concept qui fait appel à différents domaines, mais qui, nonobstant le milieu où il se développe, il n'a pas de sujet déterminé, c'est-à-dire l'exposition et ensuite le dénouement, le happy end ou la mauvaise fin, qui reste une fin ouverte, qui reste le champ ouvert à la réflexion. Est-ce que cette idée de développement est important pour vous, d'essai? C'est toujours le labyrinthe, en fait, c'est le cheminement qui est important, en fait. C'est le chemin qui est important, c'est pas le but.
c'est toujours le chemin, oui, c'est ça qui est important. Donc c'est toujours une recherche en fait qui commande, c'est toujours une recherche. Voilà. C'est la recherche qui est importante en fait. Même si pour moi la recherche doit avoir une forme, doit aussi prendre forme à un certain moment. Quand on dit oui, c'est le parcours qui est important, c'est pas l'œuvre, même si, bon, à la limite, on pourrait se passer de l'œuvre. Comme disait Blanchot, justement, peut-être que pour l'artiste, ce qui est le plus important, c'est le chemin qui le conduit vers l'œuvre plutôt que l'œuvre, en fait, c'est plus important que l'œuvre. Mais l'important, c'est que la recherche prenne une forme qui permet ensuite l'échange, pour moi. C'est-à-dire qui permet à la recherche, l'expérimentation, d'entrer en relation avec d'autres réalités, d'autres univers. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que pour moi, la réalité est quelque chose qui est toujours en mouvement, qui doit rester toujours en mouvement. Donc j'espère de ce point de vue-là que mon travail aussi peut inspirer, influencer d'autres artistes, dans d'autres disciplines aussi. Et j'aime beaucoup quand aussi les critiques de mon travail viennent d'autres disciplines que le cinéma ou les arts visuels aussi. Donc les musiciens ont souvent beaucoup de choses à dire sur ce que je fais, les compositeurs ou les écrivains, etc. Et ça c'est très intéressant. Donc il y a la possibilité pour chacun effectivement d'entrer dans l'œuvre et de trouver des relations avec ce qui aussi l'intéresse aussi avec ce qui aussi commande son propre travail en fait. Мы возвращаемся к идее лабиринта, к идее блуждания, когда путь, который проходит художник, интереснее даже, чем конечный результат, да? Движение все, цель ничто. И это возвращает нас к мысли Бланшо о том, что для художника часто пройденный путь важнее, чем конечный результат созданного произведения. Но даже если размышления очень важны для меня, эти блуждания, открытие разных дверей, разных исследования, разных маршрутов, подхождения к одной и той же мысли очень важно для меня, при этом произведение в конечном итоге обретает форму. И вот эта вот формальная завершенность, да, законченность, в какой-то момент создавая новое произведение, она позволяет ему в дальнейшем взаимодействовать с другими дисциплинами, с другими художниками, быть оцененным, быть воспринятым. И в этом смысле я очень люблю, когда мои произведения взаимодействуют с другими работами, не обязательно работами художников, но с работами представителей других художественных дисциплин. Очень часто бывает, что в реакции на мои работы что-то начинают делать музыканты, писатели, что-то пишут. И это тоже очень важно. Это та динамика, которая необходимо заложено в моих произведениях, которая тоже очень важна для меня. Ce qui est important aussi, c'est dans cette optique, c'est l'idée qu'on peut traduire dans les termes exercice de l'imprévisible, c'est-à-dire qu'on fait des choses pour susciter l'imprévisible. En fait. C'est ça qui est important. Et pour prendre une phrase aussi que j'aime beaucoup utiliser, une autre citation, c'est celle de René Char, qui dit, du poète français René Char, qui dit « Comment vivre sans inconnu devant soi ?» Donc c'est ça qui est moteur, qui est toujours moteur. En fait. И еще это определенное упражнение в непредвиденном, упражнение в нахождении неожиданного. Как точно говорил знаменитый французский поэт Рене Шар, как жить, не имея пред собой незнаемого. Продолжая вот эту тему интердисциплинарности, диалогичности, взаимодействия в искусстве, хочу еще спросить вот об этих эссе, о которых говорила только что Олеся, эссе, которые являются своего рода диалогом с другими художниками, как в данном случае с замечательным фотографом или работы на тему работ Яна Фабра или Марины Абрамович.
как идет этот процесс? Это такой глубокий творческий процесс, но какие этапы вы проходите при создании таких работ и как те авторы, с которыми вы выступаете в этот художественный диалог, как они реагируют на это, продолжается ли дальнейшее творческое взаимодействие? Вот о таком диалоге художественном мой вопрос. Donc c'est ce dialogue qui s'établit entre vous souvent et le représentant de notre art, comme c'est le cas de photographe dans cette œuvre, comme c'est le cas de votre travail avec Marina Abramovic, de Yann Fabre. Comment se passe cette interaction? Est-ce qu'il y a des étapes? Quelle est la réaction de l'autre côté à ce que vous faites en connexion à Oui, c'est très variable en fait, parce que les modalités de travail sont à chaque fois différentes en fait. C'est assez, ça peut être simple et ça peut être assez complexe. Il faut il y a beaucoup de tension en fait, parce que dès l'instant où on travaille à partir de quelqu'un, d'un artiste vivant, effectivement, on est dans une relation de tension en fait avec l'autre. Et on ne peut en fait produire quelque chose d'intéressant que parce qu'il y a cette tension. Mais il faut veiller en même temps à ce que cette tension ne casse pas, n'aboutisse pas à une cassure en fait, à une rupture. Bon. Et c'est ça qui est très difficile dans le travail avec d'autres artistes contemporains. Puisque je ne fais pas du documentaire, je ne représente pas ce qu'ils font. J'essaie de produire quelque chose de nouveau à partir de leur propre travail. Bon. Donc c'est difficile pour eux, où je leur demande aussi de produire un travail à l'intérieur du projet que j'ai défini au départ. Ils collaborent au projet. Donc c'est très... Bon, les réactions en général les réactions sont positives, mais il faut un peu de temps, parce que, encore une fois, quand j'utilise cette expression un peu conceptuelle de même et l'autre, effectivement, là, ici, vous voyez Jean-Luc Moulin, vous pouvez dire je vois Jean-Luc Moulin, et ce n'est plus Jean-Luc Moulin, c'est déjà quelqu'un d'autre. Et à partir de quand ça devient quelqu'un d'autre, à partir de quand ce n'est plus Jean-Luc Moulin. Donc il y a cette idée justement cette idée-là qui est très importante dans le travail, c'est-à-dire que c'est ce mouvement aussi. Les rôles sont distribués au départ, mais en même temps dans le film, il y a encore une fois là aussi, il y a un trouble qui se produit pour le spectateur, parce qu'il ne sait plus très bien où il est, il perd ses marques d'une certaine manière. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Il a affaire quelque chose à du différent, voilà, comme je disais, quelque chose à quelque chose effectivement qui appartient en partie à l'un, puis aussi en partie à l'autre, mais qui est transmis. De toute façon, il y a un travail de transmutation. C'est ça qui est important. C'est cette transmutation que j'essaie d'opérer, moi, avec l'œuvre filmique et ensuite l'œuvre pour l'exposition, en fait. Не просто проходит взаимодействие каждый раз по-разному. На самом деле каких-то таких установленных параметров взаимодействия нет. С каждым артистом ходит по-своему, но каждый раз это проходит не просто, каждый раз возникает определенное напряжение. Да, напряженность в отношениях. С одной стороны, эта напряженность совершенно необходима для того, чтобы высить динамику. Да, в спокойном, равнодушном отношении работать невозможно. С другой стороны, это раздражение не должно превысить допустимые нормы и не привести к разрыву, взрыву, к какому-то разрыву шаблона и отношений. Поэтому каждый раз мы возвращаемся к идее вот этой вот двойственности, да, когда перед нами одно и то же и не то же, то же и не то. Да? Здесь у нас, где кончается фотограф, где начинается мое творчество. Да? Очень мало людей готовы сразу же, даже если параметры нашего взаимодействия прописаны с самого начала, они знают, что я на основании их работы буду делать какое-то другое произведение, очень мало готовы
принять сразу, что их работа будет использоваться в качестве рабочего материала, правда, точно для переработки. Обычно произведение дается художникам в законченной форме, и надо принять чужой взгляд на себя, надо принять возможность переработки своего произведения, надо принять возможность создания такого гибридного произведения, где еще раз зритель дестабилизирован, зритель не знает, как воспринимать, не знает, где кончается фотограф и где начинается работа моя, да, как их можно разобрать, на какие атомы их можно взять. И здесь их нужно разбить. И здесь для меня очень важная идея, вот, опять же, перехода, хождения от одного к другому, свободы интерпретации, свобода возникновения нового взгляда. То есть опять мы возвращаемся к очень важному для меня тему. L'œuvre nouvelle est un double en fait. Et le double est différent. Le reflet est la même chose que. Bon. Donc voilà, l'autre accepte finalement que c'est plus lui. Mais et en même temps il est présent dans il y a une espèce de présence-absence qui l'intéresse aussi. Yann Fabre est tout à fait intéressé par ce que je fais. Il a mis du temps à l'accepter aussi, puisqu'il y a une espèce de dépossession qui se produit, ou de l'autre côté d'appropriation des choses, bon, d'une certaine réalité. Et en même temps, il y a une satisfaction pour l'autre d'être là, tout de même, puisque ça ressemble à du Yann Fabre, mais ce n'est plus Yann Fabre. Mais ça ressemble, finalement, c'est ça le simulacre. C'est ça où le simulacre devient subversif, effectivement, et que mon travail devient politique dans ce sens-là. C'est un travail aussi de critique par rapport à Yann Fabre. Évidemment, il va se reconnaître, mais en même temps, il est transformé, transmué dans une autre réalité, dans la production d'une autre réalité. И вот эта двойственность, когда художник, который лежит в основе второго произведения, да, он вступает в такие отношения зеркального отражения или в отношения двойничества. Да? Двойник — это не совсем то, что было в начале. Двойник похож, иногда пугающе похож, но он иной. Да? И нужно для художника, который служит основой для моей работы, нужно свыкнуться с тем, что он существует на грани узнаваемости, но он уже не тот, что сначала. Он пережил определенную линку, определенную трансформацию, определенный переход в другое качество. И разные воспринимают это по-разному, но Фабр прекрасно воспринимает то, что является объектом. С другой стороны, ведь это включает элемент оценки их творчества, да, элемент какого-то подрывного разложения на элементы и складывание из этих элементов другого, иногда даже критического по отношению к их высказыванию. Да? Таким образом, я осуществляю даже несколько политический подрывной акт относительно их законченного творчества, разлагая, переиначивая его и создавая что-то новое. Новое, которое при этом, опять же, возвращаясь к идее симулякра, пугающе похоже на оригинал. En fait, les actions, par exemple, de Yann Fabre sont transmises par l'invention d'une forme, qui est une forme d'abord cinématographique, et ensuite la forme de l'installation pousse encore plus loin cela. Donc, crée encore un nouvel univers, en fait. Donc, c'est vraiment la dimension formelle qui est importante. On passe de la scène au plan de cinéma et du plan de cinéma à l'espace d'exposition. Bah, on transforme les choses, on modifie. Donc on a affaire à à chaque fois une nouvelle réalité. Même si les éléments de départ, il y a un matériel au départ, mais qui devient matériau pour filmique ou composant d'une installation. И опять же, те этапы, которые происходит проект, да, который сначала превращается в фильм, а дальше превращается в инсталляцию. Вот это вот двухэтапное перерождение, да, оно тоже создает определенные силовые линии, потому что
с одной стороны, мы меняем форму, да, у нас от театральной сцены, от действия живого, происходящего в данный момент, у нас становится кинематографическое действие. Дальше следующее у нас возникает пространственное действие, то есть мы идем от картины к кадру и отсюда к пространству. Да? И вот эти вот формальные преображения, они позволяют восстановить и линию диалога, и они позволяют перейти в другое качество, да? Снова перейти с новой оценкой. Donc c'est comme dans le démon du passage, l'image photographique. En fait, l'idée de l'image photographique est transmue, donc fondue dans un mouvement fictionnel, en fait, mouvement cinématographique fictionnel. Donc il y a une transmutation. То есть так же, как вот в «Демоне перехода» у нас изначально фотографическая фиксированная картинка, она у нас мутирует, она у нас растворяется в кинематографическом изображении, она у нас растворяется в действии, переходит в общее качество, в иное качество, при этом оставаясь узнаваемой. Donc l'image fixe est comprise en fait dans l'image en mouvement. En fait. Таким образом, фиксированная картинка, она присутствует у нас в картинке движущейся. Mais indiscernable. Но ее не вычленить, ее не выделить из этого фильма. Elle est devenue matériau filmique, enfin matériel. Au départ, c'est un matériel filmique qui devient matériau vraiment en tant que plan de cinéma. Voilà. Таким образом, осуществляется переход художественного материала в рабочий материал для другого произведения. Donc c'est toujours cette idée de transformation qui est importante pour moi. Voilà. La réalité n'est jamais unique. La réalité se transforme tout le temps en fait. Et les artistes la transforment continuellement. И это очень важно для меня, эти трансформации, потому что реальность претерпевает постоянную трансформацию. И миссия артиста именно в том, чтобы преобразовать реальность различными способами, постоянно ее трансформировать. On peut éventuellement demander au public s'il veut poser des questions, peut-être. Ну, может быть, есть вопросы из зала. Вот здесь действительно сидят и видеохудожники, тот, кто интересуется французской культурой и изобразительным искусством. Есть ли вопросы? Да. Алена Терешина, видеохудожница. У меня на самом деле вопрос про прошлое. Про прошлые работы очень. Я была на показе между здесь. Да, и вот два видео видела, и хотела спросить, предыдущие были они тоже связаны с танцем, с живописью. Ну, можно поэтапно какую картинку развернуть? Какие работы еще делал Пьер? Такой вопрос. Donc, on n'a pas assez vu vos œuvres, donc moi j'ai vu ce qui était présenté là, le film au manège, celui-là. Est-ce que vous pouvez parler aussi d'autres, vos grandes œuvres, et aussi des autres arts dont vous avez puisé, dont vous vous êtes inspiré pour ces œuvres? C'est un vaste sujet. Oui, comme je disais au début, effectivement, je suis inspiré. Effectivement, j'ai l'habitude de dire, je travaille avec ma culture, en fait. Bon, moi, j'ai une culture lettres, en fait. J'ai fait des études de lettres modernes. Et donc, c'est ce qui m'a amené aussi à Pierre Klossowski. Donc, je travaille avec ma culture, donc je me suis intéressé aussi aux arts visuels. Et puis ensuite à la chorégraphie, au théâtre. Et donc à chaque fois, les autres disciplines sont mises en jeu dans mon travail. Et je travaille, c'est vrai que je vais vers certains artistes pour des raisons, d'une manière un peu intuitive, comme je l'ai expliqué récemment. C'est vrai que
on a des affinités avec certains univers qui ne sont pas toujours très conscients d'ailleurs, très conscientes. Et donc, on a envie de travailler avec certains univers, et donc les univers. Et pourquoi des univers aussi artistiques déjà constitués? Parce que effectivement, les univers artistiques sont riches par définition. Quand les œuvres sont grandes, sont importantes, sont riches de possibilités. Bon, c'est vrai que la réalité conventionnelle m'inspire moins. Bon, je sais, on fait beaucoup de films à partir de la réalité conventionnelle, de sujets pris dans la réalité. Mais je trouve que les œuvres, qu'elles soient littéraires, plastiques ou chorégraphiques, sont souvent riches de possibilités de transformation, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, elles stimulent l'invention. C'est-à-dire que là, on dit quelquefois que l'art est fait pour les artistes, en fait, plutôt pour les artistes que pour les spectateurs. Mais c'est vrai que l'artiste se nourrit d'art. Il a besoin d'art, il a besoin de voir des œuvres, il a besoin de lire. On ne peut pas être écrivain sans avoir lu, avoir une culture riche de ce point de vue-là. Et pour les plasticiens ou les cinéastes, c'est très important, en fait. Les grands cinéastes sont allés à la cinémathèque pour apprendre leur métier. En fait, disons, ils ont eu besoin de se nourrir des œuvres des autres pour effectivement créer ensuite leur propre œuvre. Donc l'art est un grand stimulant, c'est un grand stimulant. Et c'est vrai que je vais plutôt vers les artistes, les œuvres des artistes, que vers la réalité ordinaire, en fait, pour créer des œuvры. Но для того, чтобы работать, для того, чтобы творить, создавать свои произведения, я пользуюсь моей культурой, то есть своим воспитанием, то, что я прочитала, то, что я узнала. Образование у меня филологическое, у меня диплом по современной литературе, отсюда мой интерес к современным философам, к современным писателям, таким как Пьер Классовский. И дальше меня интересовало современное искусство, современное творчество, потому что если произведение сильное, богатое, многостороннее, то оно всегда открывает широкое поле для размышлений, оно открывает огромные возможности для диалога, игры смыслов. Понятно, что меня меньше интересует такое вот как бы общепринятое искусство, сюжетное, да, такое, не то что массовое, но вот то, что для меня в этом гораздо меньше недосказанности, меньше возможностей, но работать, взаимодействовать с моими современниками, с другими художниками, для меня это очень важная деталь, потому что тогда их наработки, их материалы, их идеи, их творческие приемы, они становятся для меня материалом. Это не исключительная ситуация. Для художника необходимо общаться и черпать вдохновение в своих собратьев. Не может быть писателя, который не читает другой литературы, не может быть художника, который не смотрит работы других художников, не может быть поэтов, которые не интересуются поэзией. Часто говорят, что представители современного искусства, они делают такое искусство для искусства, они работают друг для друга. Но это тоже есть истина. Да, мы подпитываемся этим, мы с этого стартуем, но мы устанавливаем другой взгляд, мы увеличиваем множество количество изображений, отражений, мы увеличиваем объемность современного искусства. Еще вопросы? Да. Сейчас. Спасибо. Можно спросить про сотрудничество с ФАБ, дружба и сотрудничество. Сотрудничество, дружба. Что было сначала и как это происходило, особенности. И к чему быть готовым БДТ проводит красоты, хотел спросить. Вот, что там нас ждет. И последний вопрос. Тема смерти в вашем творчестве, как явление, переосмысляется ли оно? Как вы с этим работаете? Donc, votre relation avec Yann Fabre, qu'est-ce que c'était une collaboration artistique, une amitié, une complicité? Qu'est-ce que c'était d'abord un travail commun, une entente personnelle?
une amitié. La première partie de la question. La deuxième question, c'est à quoi s'attendre quand on va aller au théâtre dramatique, quand on va découvrir ce que nous avez fait, Yann Fabre et vous. À quoi ça peut ressembler ce projet? Bon, non, mais Yann Fabre, je suis allé vers Yann Fabre pour les raisons susdites. Bon, effectivement, je ne connaissais pas beaucoup l'œuvre de Yann Fabre, comme je l'ai dit, je ne connaissais pas bien, mais j'étais attiré par sa démarche transdisciplinaire aussi. C'est un artiste multiple, du point de vue des disciplines. Et donc ça m'intéressait beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les artistes, comme moi j'aime le faire. Enfin, moi j'aime la transversalité, on parlait tout à l'heure, mais j'aime les artistes aussi qui sont ouverts à une multiplicité de pratiques en fait. Et donc j'ai été attiré par Yann Fabre, mais d'une manière un peu comme ça, un peu conceptuelle en fait. Bon, son travail un peu marqué aussi par la métamorphose, etc., qui sont des concepts qui m'intéressent tout à fait. Donc je suis allé vers lui sans bien le connaître, et j'ai fait, en fait, il a fallu du temps pour que je comprenne son travail et je l'assimile en fait, et que je décide de faire quelque chose. En fait, je prenne conscience que je pouvais faire quelque chose à partir de cette œuvre. On peut déjà traduire ça. Ян Фабр – это очень интересный для меня художник. Когда я решила с ним взаимодействовать, я еще не очень хорошо знала его творчество, то есть практически совсем не знала, но мне понравился его подход к работе. Мне понравилось то, что дорогая моему сердцу трансверсальность, она была представлена в его работе невероятно полно. Он обращался к различным техникам, он обращался к различным материалам, к различным эпохам. Вот это вот понятие метаморфоз в высшей степени присущее ему, да, вот эта вот гибкость в подходе. И поэтому мне показалось, что с ним возможно будет взаимодействовать, да, и на его основе что-то можно будет сделать свое, и что будет одновременно открыто к этому взаимодействию. Donc c'est une œuvre qui s'est construite peu à peu. Enfin, l'œuvre, j'ai d'abord réalisé un long métrage. J'ai réalisé un long métrage à partir de son travail. Mais ça, comme je disais à l'instant, ça a pris du temps. Ça s'est fait petit à petit. Et dans le mouvement même de ce travail, j'ai aussi pris conscience de ce qui pouvait, des affinités que je pouvais avoir avec ce travail. Bon, à tel point que j'ai conçu ensuite, cette installation qui est présentée au BDT, et ensuite, bon, je vais y revenir, et ensuite j'ai fait en 2013 aussi un nouveau long métrage d'ailleurs, à partir de son travail de performance artistique. Peut-être déjà да. И вот это вот наше взаимодействие, оно устраивалось не сразу, я как бы не торопился подходить к нему. Сначала я сделал монтаж на основе его работ, затем произошло больше сближения, больше выяснения общих целей, и мы сделали вот этот общий проект, который будет показан в БДТ, и новым этапом стала работа, которую мы сделали в 2013 году. Donc, en fait, il y avait cette idée de métamorphose et aussi cette idée chez lui que j'aimais beaucoup. Et là, ça rejoignait aussi Klosowski, voire même Pistoletto, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, mon intérêt pour Michelangelo Pistoletto. Le jeu avec les identités, en fait, parce que le film que j'ai fait, qui s'appelle donc Dr. Fabre Will Cure You, le long métrage en 2013, c'est un travail aussi sur la métamorphose et le changement d'identité. Bon, c'est des thématiques qui m'intéressent beaucoup. Donc pour revenir à l'œuvre présentée au BDT, en fait, cette installation, en fait, c'est une espèce de défi qui m'a été lancé, puisqu'il s'agissait cette installation a été créée en 2006 et je l'ai présentée dans différents contextes avant de la présenter ici. Et le défi, c'était de présenter cette installation dans un espace donc tout à fait improbable, le sous-sol du BDT.
bon, un lieu complètement inconnu du public, ou même souvent des acteurs du BDT, du personnel du BDT, puisque c'est un lieu qui n'avait aucun usage particulier jusque-là, donc ce sous-sol. Et donc, mon projet a été de réaliser une installation, donc de produire une installation avec donc, les composantes de The Wires of Beauty, l'installation The Wires of Beauty, à la dimension de l'espace donc proposé. On peut déjà... И очень важно в взаимодействии с Фабром вот эта идея смены личности, смены идентичности, метаморфоз, которая очень важна для меня. Это была идея, которая присутствовала уже в проекте 2006 года «Воины красоты». И дальше вот в этом проекте 2013 года. Но здесь, в данном случае, мне показалось любопытным адаптировать этот проект для БДТ, потому что он звучал совершенно по-новому в новом месте, которое для него было выбрано. Да? Мне предложили невероятно соблазнительный проект освоить подземелье БДТ, которое мало того, что никогда не использовалось в театре, но о существовании которого не знали большинство, не говоря творческих, но и технических сотрудников театра. Да? То есть поместить этот проект «Воинов красоты» в место, которое как бы не существовало в культурном обиходе. Donc le projet était de faire résonner en fait l'installation avec la structure du lieu en fait, donc le sous-sol du BTT, donc produire des résonances entre le lieu là aussi de l'œuvre, le lieu donc qui est encore une fois un labyrinthe en fait, une sorte de labyrinthe avec la structure du sous-sol qui effectivement aussi rappelle l'idée du labyrinthe, c'est tous les espaces d'accès, l'espace d'accès à cet espace proprement dit, l'espace où est exposée l'installation, rappelle aussi la circularité, la forme du labyrinthe, l'entrée dans l'espace aussi du sous-sol, rappelle aussi certains labyrinthes, enfin l'idée de certaines formes de labyrinthes. Donc c'est ça qui me plaisait beaucoup, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité avec l'œuvre The Warriors of Beauty de démultiplier en fait l'œuvre et en même temps de répondre un peu à une espèce de commande, c'est-à-dire de faire découvrir un lieu, c'est-à-dire d'interpréter le lieu sous-sol du BDT, de le faire découvrir et de lui donner un sens en fait. Pour le regardeur. Par la médiation, lui donner un sens par la médiation de l'œuvre The Warriors of Beauty. Таким образом, помещая туда это существующее произведение, мы заставляли резонировать пространство в ему. Мы будили множественные отголоски, с одной стороны, в произведении, значит, нового прочтения его в новом пространстве, с другой стороны, мы пробуждали несуществующее ранее пространство. И эта идея метаморфозы творчества перекликалась с идеей лабиринта, поскольку это было загадочное, такое несуществующее, запутанное пространство, да, в значительной степени с цикличной конструкцией, да, с одним входом и со сложным приближением к центру, да, мы возвращаемся опять к идее множественного пути, к сложности постижения общего проекта, да, и к взаимному обогащению. С одной стороны, за счет нового пространства с его опасностями, с его ловушками, с его множественными путями произведения, но и с другой стороны, произведение по-новому актуализировало это пространство, позволяло прочесть его в рамках проекта «Воины красоты». Donc sous le BDT, en résumé, sous le BDT, il y a un labyrinthe, et dans ce labyrinthe évoluent des êtres tout à fait étranges, que je vous invite à aller visiter, si vous n'êtes pas trop effrayé. Соблазнительна была мысль ответить таким образом на заказ со стороны БДТ, и теперь, благодаря нам, в БДТ есть лабиринт, который населен совершенно странными существами, и я могу только пригласить вас познакомиться с ним лично. Есть еще вопросы?
Спасибо за большое количество идей сегодня. И у меня есть непосредственный вопрос касаемо нового места. Последние, может быть, лет 150 в искусстве постоянно возникают новые методы создания искусства, постоянно меняется отношение института искусства, художника и социума. И вам не кажется порой, что сама по себе идея, концепция поиска нового места, она становится новым, что уже само по себе не новое? Вот. Если это не так, то что может быть, какой может быть метод поиска непосредственно нового места? Merci beaucoup pour un grand nombre d'idées nouvelles, de nouvelles pistes de réflexion que vous avez ouvertes aujourd'hui. Depuis les 150 dernières années, les recherches de nouveaux sujets, de nouvelles méthodes d'expression sont pratiquement le quotidien de l'art. La recherche de nouveau n'est plus nouvelle. Qu'est-ce qui serait maintenant nouveau si le nouveau n'est plus nouveau? Quelles seraient d'autres pistes? Je ne sais pas, mais peut-être que oui, le mot nouveau est un mot complètement usé. Oui, je comprends que le mot nouveau est usé parce que quand on regarde quelquefois on regarde certaines productions, on peut considérer effectivement que le mot. Il faut inventer un nouveau mot, je pense. Je ne vois pas comment en sortir, parce que le nouveau, l'estampille nouveau ne rassure plus, en fait, n'est plus un gage de création, d'invention, n'est plus un gage d'invention. Je crois que le mot, il faut mieux le mot, peut-être encore le mot invention, plus intéressant que le mot nouveau, déjà. Не знаю, что делать, у меня нет рецептов. Да, совершенно точно. Слово «новое», да, слово «новинка», слово «новшество», оно затерто до дыр. И штамп «новинка» уже больше не работает применительно к произведению искусства. Да? Не знаю, может быть, попробовать сменить слово, может быть, попробовать говорить о чем-то вроде изобретения, открытия, что-то такое. На самом деле, надо подумать. On a eu des cas comme ça en France avec ce qu'on avait appelé à une époque, ça fait penser à ça, les nouveaux philosophes. C'est les nouveaux philosophes qui n'avaient rien de nouveau d'ailleurs, parce que ça fait cheap tout de suite, ça n'a pas duré. Да, и часто бывает, что течения, которые гордо берут себе эпитет новое, да, они на самом деле сгорают быстрее всего. Во Франции были течение новых философов в 70-е годы, и это оказался полный пшик. Они были не новее всех остальных. И c'est fréquent, ça. C'est très fréquent. Частое явление, к сожалению. Есть ли еще вопросы? Да, хотели бы еще раз поблагодарить господина Пьера Кулебёфа, французский институт и, конечно же, вообще блестящий переводчик Аурелия. И это, конечно, поразительно. То есть когда-то вот Мишель Фуко, о котором господин Пьер Кулебёв говорил, написал в конце своей известной книги «Слова и вещи», что скоро вот человек исчезнет, как следы на песке. И как следы на песке исчезнет, да. И мы сейчас живем в такую эпоху, когда, как вот Пьер говорил, мы находимся в состоянии бесконечных отражений, мультипликации. И поэтому вот задача художника — сохранить различия и не позволить нашему двойнику убить себя — это, конечно, невероятно. Спасибо вам огромное, Пьер. On vit une époque où tout se dédouble, où il y a des faux partout, des simulacres partout, et la vocation de l'artiste, c'est de nous permettre de discerner entre l'original et le double. Найти путь, по крайней мере. Donc l'art doit permettre à chacun de trouver un chemin, en fait.
позволить каждому найти свой путь тоже. Или, как говорят некоторые художники, найти свой собственный центр, да, центр себя и мироздания. Спасибо. Merci à vous.